Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Cecilia Intan Puspita from TBI4. My ID number 232-101-060061. Today, I would like to present about Curriculum 13, Merdeka Curriculum, and Deep Learning. These three concepts are very important in education, especially in Indonesia. In this presentation, I will explain the definition, characteristic, and the difference between them. So, let's get started. First of all, I will explain the Curriculum 13. Curriculum 13 implemented in Indonesia since 2013. A curriculum that focuses on attitude, knowledge, and skills. Uses scientific approach, observing, questioning, experimenting, and etc. The teacher is still quite dominant. The material has been determined. Jadi di dalam kurikulum 13 ini siswa lebih berfokus pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajarannya menggunakan pendekatan ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, dan lain-lain sebagainya. Di sini peran guru masih sangat dominan, juga materinya sudah ditentukan. Seperti contoh pembelajaran di dalam kelas itu, guru memberikan materi berdasarkan dari buku LKS. Siswa diharapkan untuk mencatat, diharapkan untuk menjawab soal-soal yang ada di buku LKS tersebut. Jadi di dalam kurikulum 13 ini, siswa lebih mengikuti alur dari guru atau mengikuti arahan dari guru. Next, explanation of the Merdeka Curriculum. In Merdeka Curriculum focuses on students' interests and talents. Learning is more flexible and relaxed. Includes Pancasila, student profile projects or P5. Teachers have more freedom in teaching. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini lebih berfokus pada minat dan bakat siswa. Terus pembelajarannya lebih fleksibel atau lebih santai lah intinya. Di sini di dalam kurikulum Merdeka ini juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasanya sering disebut dengan P5. Terus guru lebih bebas mengatur cara mengajarnya sesuai minat siswa. Di sini kan di dalam kurikulum Merdeka ini kan ada proyek penguatan profil Pancasila. Jadi siswa lebih sering mengerjakan tugas proyek-proyek seperti membuat video, seperti membuat poster, presentasi, dan lain sebagainya sesuai bakat siswanya. Jadi di sini siswa tidak hanya belajar, tetapi sambil berkarya sesuai keinginannya masing-masing. The last, deep learning. Deep learning not a curriculum, but a learning approach. A focus on deep understanding, not just memorizing. Students are encouraged to think critically, solve problems, and connect listen to real life. Jadi di deep learning ini bukan kurikulum lagi, tetapi pendekatan belajar. Jadi di deep learning ini berfokus pada pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan seperti itu. Siswa diajak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Intinya di deep learning ini belajar sampai paham banget, bukan hanya sekedar tahu, seperti itu. Well, that's all for my presentation. From this presentation, we can conclude that each curriculum has its own strengths and purpose in improving education quality. Hopefully, this presentation can help us understand more about Curriculum 13, Merdeka Curriculum, and Deep Learning. Thank you for your attention. Maybe that's enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.